कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था और वो बेचैनी से सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां चटका रही थी। उसके चेहरे पर इज़्तिराब झलक रहा था। वो शदीद टेंशन में नजर आ रही थी। कानों में कहीं दूर से किसी मर्द की संजीदा आवाज़ गूंज रही थी। मेरी मामा है ये। बस एक फिक्रा उसके आसाबों पर बम की तरह फटा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई वो बुरहान की माँ थी? तो फिर वो कौन थी? उसकी पहचान क्या थी? उसे क्यों छोड़ा गया? उसे किस बात की सज़ा मिलती रही? वो सोफे से उठी और अब उसका रुख कमरे के दरवाजे की तरफ था। बुरहान, क्या वो सच में आपकी मामा है? उसे याद आया उसने बुरहान से ये सवाल किया था। हाँ परी, वो मेरी मामा ही है। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें शक है क्या कि वो मेरी माँ नहीं? बुरहान ने उसकी इतनी सी बात पर परेशान होने पर उल्टा मुस्कुरा कर पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाती बस खामोश हो गई। उसे क्या जवाब देती कि उस लम्हे उसकी सारी दुनिया किसी ने उसके कदमों से सरका दी थी। वो कमरे से बाहर निकल आई और अब उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। बदकिरदार, बेहया, अपनी माँ जैसी है ये भी। वो भी गैर मर्दों के साथ मुंह काला करती थी, ये भी करती है। कानों में अब किसी और की आवाज़ गूंजी। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। बुरहान, खाना खा लो। उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे लाउंज में गई जहाँ बुरहान लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था और उसकी माँ किचन से निकलकर उसकी तरफ आती प्यार से खाना खाने की हिदायत कर रही थी। ये मंजर देखकर परीशे के दिल को कुछ हुआ। बदचलन औरत थी वो, जो तुम्हें अपने बाप की दहलीज पर छोड़कर रातों रात गायब हो गई। ताई की आवाज़ किसी शोर की तरह उसके कानों में गूंजी। उसने तड़प कर रीलिंग पर हाथ रखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। मामा, आज तो कितने दिनों बाद आपके हाथ का खाना नसीब हो रहा है। आप हमेशा मेरे पास ही क्यों नहीं रह लेती? बुरहान अब अपनी माँ का माथा चूमते हुए उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था और सीढ़ियाँ उतरती परीशे की आंखों के सामने अंधेरा छाया। चट्टाख! कहीं दूर से थप्पड़ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। इस थप्पड़ की शिद्दत आज भी वो अपने गाल पर महसूस कर सकती थी। अपनी माँ की शक्ल याद रख लो। आज के बाद हमेशा याद रखना कि उस औरत ने तुम्हें इस दुनिया में लाकर सिर्फ दुनिया पर बोझ ही बढ़ाया है। उसके कानों में अपने बाप की आवाज़ कहीं दूर से गूंजी। उसे याद आया कि उसने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी माँ की तस्वीर देख ली थी और उसे रोज़ याद करवाया जाने लगा कि उसे अपनी माँ से नफरत करनी है। परीशा आधी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई और अब बुरहान की माँ का चेहरा वाज़े हो गया। परीशा इस चेहरे को पहचानती थी। वो वही थी, वो औरत जिसने उसे पैदा किया, मगर आज परीशा की ज़िंदगी में वो कहीं नहीं थी। वो अपने बेटे के साथ खुश थी। बुरहान अपनी माँ से प्यार कर रहा था। कभी उनका हाथ चूमता, कभी माथा, कभी उनके कंधे पर सर रखता और कभी उनका सर अपने सीने से लगाता। परी को बुलाकर लाता हूँ, साथ खाना खाते हैं। परीशा के कानों में बुरहान की आवाज़ पड़ी और इसके साथ उसे अपना कदमों के नीचे कुछ सरकता महसूस हुआ। आंखों के सामने ज़बरदस्त किस्म का अंधेरा छाया। तुम पलवश इरहाम की बेटी हो? अल्फाज, आवाज़ें, जुमले सब गुडमुड होने लगा। ये मेरी मामा है, पलवशी ज़ैदी। आखिरी आवाज़ जो उसके कानों में पड़ी वो बुरहान की थी और इसके साथ वो पूरे कद से सीढ़ियों में गिरी और फिर सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरते ज़मीन बोस हुई। शोर की आवाज़ पर बुरहान और पलवशे दोनों ने फ़ौरन पलट कर पीछे देखा और ज़मीन पर बेहोश परीशे को देखते दोनों की मुस्कुराहट गायब हुई। वो तेज़ी से सोफे से उठकर उसके करीब आया और उसके पास ज़मीन पर बैठा। परी, परी, आंखें खोलो मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? बुरहान उसका चेहरा अपने बाजुओं में लिए उसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो गहरे अंधेरे में जा चुकी थी। परी! बुरहान बुरी तरह परेशान होता चीख रहा था। बुरहान, उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, देखो उसके सर पर चोट आई है। पलवश ने उसे हिदायत की तो वो तेज़ी से परी को बाहों में उठाए ज़मीन से उठा और अब उसका रुख बाहर की तरफ था। पलवशे भी उसके पीछे बाहर निकली, जबकि बेहोश परीशे के लाशऊर में कुछ और ही चल रहा था। अगर उसे पैदा करने वाली पलवशे इरहाम और बुरहान की माँ पलवशे ज़ैदी एक ही औरत थी, तो क्या वो और बुरहान दोनों एक ही माँ की औलाद थे? मगर उनका तो निकाह हुआ था, तो क्या उनका निकाह जायज़ था भी या नहीं? बस यही सोचते उसका जहन माजी की तारीकी में डूबता चला गया था। रात अपने आखिरी पहरों में ढल रही थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं। वो जो एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से काफ़ी देर मसरूफ़ रहा, अब वापस घर जा रहा था। वो अपने ध्यान खाली सड़क पर कुछ तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सड़क के दरमियान में कोई गाड़ी के सामने आया। उसने तेज़ी से गाड़ी की स्पीड को कम किया, मगर उसके कम करने तक वो वजूद उसकी गाड़ी से टकरा कर ज़मीन बोस हो चुका था।
बुरहान ने तेजी से गाड़ी को ब्रेक मारी। गाड़ी के टायर्स के चिड़चिड़ाने की आवाज़ उस सुनसान खामोशी में दूर दूर तक गूंजी। वो गाड़ी रोकता अब गाड़ी का फ्रंट डोर खोले बाहर निकल आया। उसकी नज़र ज़मीन पर ज़ख्मी पड़े उस वजूद तक गई। उसे बस एक बड़ी सी काली चादर नजर आई। उसने झुककर ज़मीन से उस वजूद को उठाया तो उसे पता चला वो कोई लड़की थी। बुरहान ने हैरत से आसपास देखा। दूर दूर तक बस सन्नाटा था। न जाने ये लड़की कहाँ से अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई। ये सब सोचते उसने लड़की का चेहरा देखा तो उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा छुपा दिया था। बुरहान ने नरमी से उसके बाल चेहरे से हटाए, मगर लड़की का चेहरा देखकर उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, या शायद उसे बहुत अच्छे से जानता है, मगर उसे याद नहीं आया वो कौन थी। उसका सफ़ेद दूधिया रंग जो रात के इस पहर भी चमक रहा था। उसके चेहरे पर कुछ जख्म थे। बुरहान ने गाड़ी की लाइट्स में उसके चेहरे का जायज़ा लिया। अब सड़क पर गिरने या शायद गाड़ी से टकराने की वजह से उसके सर पर छोटी सी चोट लग गई थी और थोड़ा सा सुर्ख माया उसके चेहरे पर बह चुका था, मगर उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी थे, शायद कुछ मिनट पुराने। क्या वो किसी से अपनी जान बचाकर भागी थी? पहला सवाल उसके जहन में ही आया। वो चोट या शायद गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी। बुरहान ने चंद लम्हे उससे देखा। वो छोटी सी लड़की थी और उस बेहोशी में भी उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और खौफ था। बुरहान ने नरमी से उसे बाहों में उठाया और उसे लेकर अपनी गाड़ी तक आया। उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर उसने सीट बेल्ट पहनाई और घूमकर ड्राइविंग सीट तक आया। अब गाड़ी स्टार्ट करते उसका रुख अपने घर की तरफ था। इतनी रात को उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना चाहता था। उसकी हालत काबिल रहम थी। उसका लिबास भी कांधों और बाजुओं से 2-3 जगह से फटा हुआ था। हो सकता है इसे किसी से जान का खतरा हो और कहीं कोई पुलिस केस ना बन जाए, और वो पुलिस केस अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिलहाल उसका घर पर इलाज करवाना ही बेहतर था। वो ठीक होगी तो वो उसे उसके घर वालों के हवाले कर देगा। यही सोचते वो ड्राइविंग कर रहा था। बेख्तियार बार बार उसकी नज़र उस बेहोश लड़की के चेहरे का तवाफ करने लगी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने इस लड़की को देखा है बहुत बार, मगर उसे अच्छे से याद था उस लड़की से तो कभी मिला ही नहीं। फिर ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा था? उसने गहरी सांस लेते गाड़ी पोर्च में पार्क की। वो घर आ चुका था। गाड़ी से उतरा और घूमकर दूसरी तरफ आया और इसी नरमी से उस लड़की को दोबारा बाहों में उठाया और अब उसका रुख अंदर की तरफ था। वो अंदर आया तो रात के 2 बजने वाले थे। उसने वॉल क्लॉक पर टाइम देखा, फिर गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ और नरमी से उस लड़की को बेड पर लिटाया। डॉक्टर को वो रास्ते में ही कॉल कर चुका था। वो कमरे से बाहर निकल आया। अपने कमरे में आकर वो बस फ्रेश होता, कपड़े ही चेंज कर सका था जब डॉक्टर की गाड़ी उसके घर के पोर्च में रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला तो 28 से 30 साल जवान सी डॉक्टर ज़ोहरा ने उसे देखा। क्या हुआ तुम्हें? उसने बुरहान को सीढ़ियाँ उतरते देखा तो हैरत से पूछा। वो तुम तो ठीक ही लग रहे हो। बताता हूँ, साथ आओ मेरे। वो शायद दोस्त थे। उससे काफ़ी दोस्ताना लहजे में बात कर रहा था। तुम तो ठीक लग रहे हो मुझे। उसके पीछे चलती हुई पूछ रही थी। ठीक हूँ मैं, मगर कोई और बीमार है। उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आया। ज़ोहरा भी उसके पीछे अंदर आई। उसने बेड की तरफ इशारा किया। ज़ोहरा ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में बेड पर बेहोश उस लड़की को देखा। वो कुछ हैरत और परेशानी से उसके करीब आई और वो उसके ज़ख्मों का मुआयना कर रही थी। ये कहाँ से आई? यहाँ तुम्हारे घर में? उसने बेहोश लड़की की पट्टी करते सख्ती से बुरहान से पूछा। मुझे नहीं पता, अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। यकीनन किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसकी हालत काबिल रहम थी, इस वजह से मुझे उसे यहाँ लाना ही मुनासिब लगा। तुम प्लीज़ इसके कपड़े चेंज करवा सकती हो? वो शायद रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं मामा का कोई ड्रेस लाता हूँ। ज़ोहरा ने बस सर हिलाया और वो कमरे से बाहर निकल गया। 5 मिनट के बाद वो नीचे आया तो ज़ोहरा ने उसके ज़ख्मों पर पट्टी कर दी थी। क्या लगता है, क्या हुआ होगा? बुरहान ने दरवाजे में खड़े उस लड़की के चेहरे पर नज़रें जमाए पूछा। वो क्यों चाहकर भी उस लड़की से नज़रें दूर नहीं कर पा रहा था। गाल पर थप्पड़ों के निशान हैं, पाँव पर भी चोट लगी है जैसे भागते हुए गिरी हो। शर्ट पर भी कंधे और बाजुओं से फटी हुई है और उसके बाजुओं पर उंगलियों के निशान हैं। ज़ोहरा मुकम्मल तफसील से बता रही थी। गले पर भी चोटें हैं। अटेम्प्ट ऑन हर, शी वॉज बिटन। ज़ोहरा की बात पर बुरहान का सांस थम गया।
तो क्या अटेम्प्ट कामयाब हो गई? उसने बेहद मुश्किल से एक फ़िक्रा पूछा। नो, शी इज़ फाइन। ज़ोहरा के एक फ़िक्रे ने बुरहान के दिल से मनो बोझ सरका दिया। जस्ट फिज़िकली चोटें आई हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, मगर चोटें और ज़ख्मों का अंदाज़ बता रहा है कि उसे किस नीयत से छूने की कोशिश की गई है। यकीनन इसे किसी न किसी से ख़तरा है। वो अब उसके सारे ज़ख्मों पर दवा लगा चुकी थी। बुरहान ड्रेस बेड पर रखता कमरे से बाहर निकल गया था। 5 मिनट बाद वो और ज़ोहरा लाउंज में आमने सामने बैठे थे। क्या करना चाहिए अब? वो ज़ोहरा से मशवरा चाह रहा था। पुलिस के पास तुम जाओगे नहीं, सो उसके होश में आने का इंतज़ार करो और फिर जानो कि क्या हुआ। कोशिश करो घर में तुम्हारे अलावा कोई औरत भी हो, क्योंकि एक मर्द से खौफज़दा औरत दुनिया के हर मर्द से खौफज़दा होती है। फिर तुम अपनी मामा को क्यों नहीं बुला लेते? वो शायद मशवरा दे रही थी या पूछ रही थी। मामा बाबा के पास अब्रॉड में होती हैं, जानती तो हो तुम। और वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। और क्या? ज़ोहरा ने हैरत से पूछा। नाराज़ हैं वो मुझसे, मेरे पास कभी नहीं आएंगी। मैंने उन्हें हर्ट किया है, तब से मुलाकात बंद है। बस कॉल पर बात करने की इजाज़त मिली है। वो अफसरदा नज़र आ रहा था। ज़ोहरा ने ये नहीं पूछा कि वो नाराज़ क्यों है, वो बस सर हिला गई। तब उनके सिवा कोई और ऑप्शन? उसने बात बदल दी। सकीना भी से बात करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए वो रात यहीं रुक जाया करें। सकीना भी यहाँ मुलाजमा थी। ज़ोहरा ने बस सर हिलाया। मगर तुम उसे हमेशा अपने साथ तो नहीं रख सकते, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ज़ोहरा ने उसे मामले की नज़ाकत का एहसास करवाना चाहा। जानता हूँ, एक बार उसके बारे में सब जान लूँ, फिर इस मसले को भी हल कर लूँगा। ज़ोहरा अब सोफे से उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ अब। बुरहान भी उठ गया। मेरी एक कॉल पर आने का शुक्रिया। वो नरमी से मुस्कुराई। ज़ोहरा उसकी वाहिद दोस्त थी जिससे वो अपना हर मसला शेयर करता था। अब तुम्हारी आधी रातों को बुलाने की आदत हो गई है। हाँ, बस फ़र्क यह है कि मैं समझती थी फिर गोली लगवा कर आए हो, मगर आज पहली बार तुम्हें सलामत देख रही हूँ। उसकी बात पर बुरहान हंस पड़ा और अब वो उसके छोड़ने पोर्च तक आया था। घर पहुँच कर इत्तला कर देना। उसके लिए फ़िक्रमंद था। फ़िक्र मत करो, शहर के माफिया डॉन की दोस्त प्लस पर्सनल डॉक्टर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उसकी बात पर एक बार फिर बुरहान हंस पड़ा। वो अब अपनी गाड़ी रिवर्स करते गेट से बाहर निकाल रही थी। उसने एक आखिरी नज़र गेट पर डाली। ज़ोहरा जा चुकी थी और गार्ड्स गेट बंद कर रहे थे। वो गहरी सांस लेता अंदर आया और एक बार फिर उसके कदम गेस्ट रूम की तरफ उठे। वो कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर आया तो इंजेक्शन की वजह से अब नींद में थी। ज़ोहरा के मुताबिक सुबह तक उसे होश आ जाएगा। उसके तमाम ज़ख्मों पर मरहम पट्टी कर गई थी और उसके कपड़े में चेंज करवा गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी माँ का लिबास उस लड़की पर बिल्कुल परफेक्ट आया था, जैसे इसी वजूद के लिए बना हो। मगर ये उसकी मामा का बहुत पुराना ड्रेस था। जब वो छोटा था तब एक बार उन्हें पहनने देखा था, फिर वो अब्रॉड चली गई। अब उनके कुछ ही कपड़े यहाँ इस घर में थे, वो जो बस वो संभाल कर अलमारी में रख चुका था। कभी सोचा नहीं था उसने कि वो अपनी माँ का यह कीमती लिबास कभी किसी और को पहनने की इजाज़त देगा, और अगर देगा भी तो कम से कम वो कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसे वो आधी रात को ज़ख्मी हालत में सड़क से उठाकर अपने घर लाया था। एक बिल्कुल ही अनजाना वजूद। मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज़ से वो अपनी सोचों से बाहर निकला। ज़ोहरा का मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था कि वो घर पहुंच गई हैं। उसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वो गहरी सांस लेता उसी खामोशी से कमरे से बाहर निकला और अब उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा रहा था। बाहर आसमान पर रात की तारीकी आखिरी पहर में ढल रही थी। शहर पर खूबसूरत सी सुबह उतर चुकी थी। सकीना भी कमरे में दाखिल हुई तो उनका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो 50 साल सादा सी मुलाजमा थी। उन्होंने कमरे के पर्दे इकट्ठे किए और बैठकर गुमसुम सी बैठी उस लड़की को देखा जिसे कुछ देर पहले ही होश आया था, और अब वो साकित निगाहों से छत को घूर रही थी। उसने बस 2 सवाल पूछे थे। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और मेरा ड्रेस किसने चेंज किया? और सकीना भी ने उसके दोनों सवालों के जवाब दे दिए। ये जैदी हाउस है, बुरहान जैदी का घर। कल रात आप उनकी गाड़ी से टकरा कर ज़ख्मी हो गई थी, तो वो आपको यहाँ ले आए और डॉक्टर ने ही आपके ज़ख्मों की मरहम पट्टी की और आपको ड्रेस भी चेंज उन्होंने ही किया। बुरहान सर कुछ देर में आएंगे, तो आप जो भी पूछना चाहें उनसे पूछ सकती हैं। सकीना भी ने सूप का बाउल उस लड़की के पास बेड पर रखा। आप सूप पी लें। उनकी आवाज़ पर लड़की ने चौंक कर उन्हें देखा। उसे भूख तो बहुत लगी थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो बिना किसी बहस के सूप पीने लगी और सकीना भी कमरे की डस्टिंग करती हैरत से उस लड़की को देख रही थी।
وہ بمشکل 19-20 سال کی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی گرے آنکھیں اسے بے حد خوبصورت بناتی تھیں، لمبے کمر تک آتے گہرے کالے بال اور اس کا سفید ملائی جیسا چہرہ، مگر آنکھوں میں کچھ تکلیف سی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کتنی پیاری لڑکی ہے، مگر کیسے مرجھا سی گئی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سکینہ بھی کو اچانک یاد آیا تو پوچھ لیا۔ لڑکی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ پریش ہے، اور ایک لفظی جواب دے کر وہ پانی پینے لگی۔ سکینہ بھی نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر آئی تو برہان سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ سادہ سی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات کو بالکل نہیں سو سکا۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا۔ اس لڑکی کو ہوش آیا۔ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا، جی آ گیا؟ پریش نام بتایا ہے اس نے اپنا، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے سوپ بنا دیا تھا اور انہوں نے بنا کسی بحث کے پی بھی لیا۔ برہان ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ اچھا، آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے اس سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، مگر یقیناً وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل تو نہیں ہوگی، اسی لیے مشکل ہے۔ سچ بتائیں، آپ پاس ہوں گی تو شاید وہ کچھ حوصلہ رکھے۔ سکینہ بھی نے بس سر ہلایا۔ برہان اب گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسے اس لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے کالی چادر اچھے سے سر اور کاندھوں پر اوڑھ رکھی تھی اور خالی خالی نگاہوں سے ونڈو کے اس پار باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ برہان نے دروازے پر دستک دی کہ وہ چونک کر ہوش میں آئی اور اس نے چہرہ موڑے دروازے کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ دروازے میں کوئی 28-30 سالہ مرد کھڑا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ جو حیرت اور خوف سے برہان کو دیکھ رہی تھی، برہان کی آواز سے ہوش میں آئی اور اسے اندر آنے کی اجازت دیتے سر ہلایا۔ برہان کمرے میں آیا اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ پریشے نے بس نفی میں سر ہلایا۔ لبوں پر جیسے قفل لگا تھا۔ اگر درد ہو تو سکینہ بھی کو بتا دینا، یہ فوراً ڈاکٹر کو بلا دیں گے۔ اس نے اگلی بات کی۔ پریشے نے بس سر ہلایا۔ بولی اب بھی کچھ نہیں؟ تو تمہارا نام پریشے ہے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ پریشے نے پھر سر ہلایا۔ میرا نام برہان ہے، برہان زیدی۔ برہان نے اپنے بارے میں بتایا تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، شاید گھبرائی ہوئی تھی یا مرد ذات سے خوف زدہ، مگر اس کا کبھی ہاں تو کبھی نہ میں سر ہلانا برہان کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنا۔ تم کل رات سڑک پر ایسے کیوں بھاگ رہی تھی، وہ بھی 2 بجے کے وقت، اور پھر اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی؟ تم زخمی ہو گئی تھی، ہاسپٹل لے جاتا تو جو تمہاری حالت تھی پولیس کو انوالو کرنا پڑتا، اس وجہ سے میں تمہیں یہاں اپنے گھر لے آیا۔ برہان نے خود ہی بتانا شروع کیا۔ یقیناً وہ لڑکی یہاں موجود ہونے پر خوفزدہ تھی۔ وہ بس سر ہلا گئی جیسے اس کی بات سمجھ گئی ہو۔ کیا تم بول نہیں سکتی؟ برہان نے مسکراہٹ روکتے پوچھا۔ وہ اتنی معصوم کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کی بات کے جواب میں پہلے نام میں سر ہلایا، پھر فوراً ہاں میں۔ برہان نے بہت مشکل سے اپنی امٹتی مسکراہٹ لبوں پر روکی۔ دیکھو پریشے، سر ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم مجھے سب بتاؤ گی تو ہی تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکلے گا۔ تمہارے ساتھ کل رات کیا ہوا یہ تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو اور میں بھی، اسی لیے بہتر ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو اور مجھے سب سچ بتاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا اور تمہارے ساتھ برا کرنے والوں کو زمین میں گاڑ دوں گا، لیکن اگر تم یوں خاموش رہی تو مجبوراً مجھے پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں پولیس کو تمہارے بارے میں بتاؤں؟ برہان کی بات پر پریشے کے چہرے کا رنگ اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میں جو پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا۔ یقین کرو میں صرف تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔ پریشے نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کیوں چاہتا ہے، وہ اس کی خاطر یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر وہی خاموشی، وہ خاموشی رہی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ برہان نے کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد سوال کیا اور ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ 19 سال۔ بہت دیر بعد کمرے کی خاموشی کو اس لڑکی کی خوبصورت لرزتی ہوئی آواز نے توڑا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی کانوں کو سکون پہنچا رہا ہو۔ تمہارے والدین کون ہیں، کیا نام ہے، کہاں رہتے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ۔ برہان نے اسی نرمی سے اگلا سوال پوچھا۔ سکینہ بھی دروازے کے پاس خاموشی سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اعجاز رشید نام ہے میرے باپ کا، وہ ایک کمپنی میں مینیجر ہے، وہ بتا کر خاموش ہو گئی۔ اور تمہاری ماں؟ برہان نے اسی ردھم کے ساتھ اگلا سوال پوچھا۔ اس کے سوال پر پریشے کی لبوں کو اذیت زدہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ماں؟ میری ماں؟
اس کی آواز میں اچانک کی تکلیف بھر گئی۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ بہت چھوٹی تھی میں جب وہ میری زندگی سے چلی گئی۔ میرے ابا نے انہیں طلاق دے دی، اور وہ اب کہاں ہوتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا کبھی ماں کے لمس کو محسوس نہیں کیا۔ وہ کبھی پلٹ کر میرے لیے نہیں آئی۔ برہان کو ایسے لگا جیسے اس نے پریشے کی دکھتی رگ دبا دی ہو۔ اس نے اس سوال پر اس انجان شخص کے سامنے لمحوں میں اپنا دل کھول دیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں معلوم تھا۔ برہان کو کچھ شرمندگی ہوئی۔ اچھا، تمہارے گھر میں تمہارے اور تمہارے ابا کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ برہان نے اگلا سوال پوچھا۔ تایا ہیں ایک میرے، ان کی بیوی اور ان کے 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ بتا کر خاموش ہو گئی۔ تم کل رات کو اس وقت بھاگ کیوں رہی تھی؟ برہان کے اس سوال پر پریشے نے لب بھینچ لیے اور خاموش ہو گئی۔ جب گھر کی 4 دیواری میں ہی آپ کی عزت محفوظ نہ ہو اور کوئی آپ کی سچائی پر یقین نہ کرے، پھر خود کو بچانے کے لیے اس 4 دیواری سے باہر بھاگنا پڑتا ہے۔ بہت دیر بعد اس نے وضاحت کی۔ وہ اتنی گہری بات نہیں کر سکتی تھی۔ برہان کو اندازہ نہیں تھا۔ تم پر کس نے حملہ کیا؟ کس نے تمہیں ایسی انٹینشن کے ساتھ چھونے کی کوشش کی؟ بتاؤ مجھے۔ برہان کی رگوں میں اچانک کی خون کی گردش تیز ہوئی۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ برہان نے کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، مگر جواب میں لمبی خاموشی۔ بہت دیر بعد اس کے لب ہلے۔ کیا آپ مجھے کسی شیلٹر ہوم میں چھوڑ سکتے ہیں؟ برہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ کیوں؟ اس نے ایک لفظی سوال پوچھا۔ کیونکہ میں واپس اس گھر میں نہیں جانا چاہتی اور یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے میری جان بچا کر ایک احسان کیا، مجھے کسی شیلٹر ہوم چھوڑ کر ایک اور احسان کر دیں گے؟ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ برہان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ جب تک تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر لیتی اور مجھے سب سچ نہیں بتا دیتی، اور جب تک میں تمہیں تکلیف دینے والوں کو سزا نہ دے دوں، تب تک تو تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اور شیلٹر ہوم چھوڑوں گا میں تمہیں، یہ بات تو اپنے دماغ سے نکال دو۔ تم اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھی تو یہاں رہ سکتی ہو جیسے چاہو ویسے بھی دن کے 18 گھنٹے گھر سے باہر گزارتا ہوں، تو تمہیں میری طرف سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سکینہ بھی گھر میں ہی ہوتی ہے، کچھ بھی چاہیے ہو تو ان سے کہہ سکتی ہو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ وہ صوفے سے اٹھا جب پریشے نے سختی سے اسے دیکھا۔ آپ ایسے مجھے اپنے گھر میں بند نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری جان بچائی، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں کیوں آپ پر بھروسہ کروں؟ آخر آپ میرے لگتے ہی کیا ہیں؟ برہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پہلی نظر وہ بس 2 لفظ بڑبڑایا، پھر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں نے کب کہا تم گھر میں بند رہو گی؟ سکینہ بھی ہے نا، ان کے ساتھ جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو۔ باہر گاڑیاں ہیں، ڈرائیور بھی ہے، مگر واپس یہیں آؤ گی کیونکہ میں تمہیں دوبارہ اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آخری بات میں درد تھا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس نے سختی سے پوچھا تو برہان کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ آخری بات کہتا رکا نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو پریشے نے بے بسی سے خالی کمرے کو گھورا۔ اس کے پیچھے ہی سکینہ بھی باہر نکل گئی۔ میں نے اس کے لیے کپڑے منگوائے ہیں، آتے ہیں تو آپ اسے دے دیجیے گا۔ اس کا جو کھانے کو دل چاہے، وہ جو بھی کرنا چاہے، جہاں جانا چاہے آپ اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اسے کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ فوراً مجھے بتائیں گے۔ وہ اب لاؤنج میں کھڑا سکینہ بھی کو ہدایت کر رہا تھا، جو خاموشی سے اس کی باتیں سنتی بس سر ہلا رہی تھی۔ پھر وہ بنا ناشتہ کیے ہی کمرے میں گیا اور فریش ہوتا گھر سے نکل گیا۔ اسے اپنے کام پر جانا تھا۔ پریشے کو یہاں رہتے چند دن ہو گئے تھے اور جو کچھ برہان نے کہا وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ اس کی برہان سے ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ کبھی کبھار وہ صبح اسے ناشتے پر دیکھتی جب وہ کبھی آفس جا رہا ہوتا۔ رات کو شاید وہ 12-1 بجے تک آتا۔ پریشے کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ ان دنوں میں سکینہ بھی کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی تھی۔ وہ جو چاہتی تھی وہ اسے کھانے کے لیے بنا دیتی، وہ جو کرنا چاہتی سارے گھر میں گھوم پھر کر سکتی تھی۔ اسے اس کی ضرورت کی ہر چیز ملتی۔ ہر تیسرے دن اس کے لیے ڈھیروں کپڑے آ جاتے۔ وہ حیران ہوتی کہ غیر انسان اس کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ یہ تو طے تھا جب تک وہ برہان کو یہ نہیں بتائے گی کہ کس نے اسے زخمی کیا، اس دن تک برہان اسے یہاں سے کہیں جانے نہیں دے گا۔ یہ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت اس کا کچھ چٹپٹا کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ وہ کچن میں آئی، اس نے کیبنٹ کھولا تو اسے نوڈلز کا پیکٹ دکھائی دے۔ یقیناً یہ برہان تو نہیں کھاتا ہوگا، شاید اس کے لیے منگوائے تھے۔ اس نے دوسرا کیبنٹ کھولا تو وہاں نمکو، بسکٹ، چاکلیٹ اور کپ کیکس پڑے ہوئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں کو ایک اذیت زدہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔
اس نے 2 पैकेट नूडल्स के निकाले। अभी वो चूल्हे के सामने खड़ी उन्हें बना रही थी। आंखों के सामने कोई भूला बिसरा मंजर नुमाया हुआ। बेनिश, ये लो बेटा, तुम्हारे नूडल्स तैयार हैं। उस दिन किचन में बर्तन धो रही थी जब ताई की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने पलटकर देखा तो ताई की बेटी किचन में आती अब नूडल्स बाउल में निकाल रही थी। बेख्तियार उसका भी जी चाहा कि काश उसकी माँ भी उसे इतने ही प्यार से उसकी पसंद की चीज़ें खाने का कहती। मगर माँ क्या होती है, ममता क्या होती है, वो तो उसने कभी महसूस ही नहीं की। अपनी माँ के नाम और एक तस्वीर के सिवा उसके पास कुछ मालूम नहीं था। वो तकरीबन बर्तन धो चुकी थी जब बेनिश ने उसके पास बाउल लाकर रखा। ये भी धो देना, और हाँ, ये जो कुछ नूडल्स इसमें है ना, तुम खा सकती हो, मेरा तो पेट भर गया। परीशा ने चेहरा उठाए बेनिश को देखा जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसकी दूसरी नज़र बाउल तक गई जहाँ बचे कुचे नूडल्स थे। उसे नूडल्स से ज़्यादा बेनिश की निगाहों ने हर्ट किया। उसने खामोशी से इन नूडल्स को बाउल से निकाला और उसी खामोशी से डस्टबिन में फेंक कर वो खाली बाउल धोने लगी। कितनी नाशुक्री हो तुम, मैंने तुम्हें खाने के लिए दिए थे और तुमने डस्टबिन में फेंक दिए। खैर, मेरी बला से, तुम जैसी 2 टके की लड़की ये सब खाना डिजर्व ही नहीं करते। परीशा ने खामोशी से एक नज़र उससे देखा और दोबारा बर्तन धोने की तरफ मुतवज्जे हो गई। उसे ये नहीं कह सकती थी कि मुझे तो यहाँ खाना भी कभी पेट भर कर नहीं मिला। अक्सर वो दिन के 2 औकात में भूखी रहती थी। ताई उसे खाने के करीब फटकने भी नहीं देती थी, और बाप उसका, उसे तो कभी परीशा की परवाह ही नहीं रही। वो तो उससे जितनी नफ़रत करता था उतनी नफ़रत शायद ही कोई परीशा से करता हो। कभी कभी उसे हैरानी होती थी कि वो जिंदा ही क्यों है। माँ जा चुकी थी, बाप नफ़रत करता था, ताया ताई और उनके बच्चे उसे नौकर समझते थे। क्या उससे बदतर ज़िंदगी किसी और की हो सकती थी? अपने ही बाप के घर में उसे खाने के नवाले गिनवाए जाते थे और अक्सर औकात वो भूखी रहती थी। फिर वो अपनी कज़न का छोड़ा खाना खाए, जो अपना छोड़ा खाना उसे देकर उस पर एहसान कर रही थी, तो उसे ऐसे एहसानात नहीं चाहिए थे। परीशा, अचानक किसी ने उसका कांधा हिलाया तो वो चौंक कर होश में आई। उसने दाएं तरफ देखा तो उसके पास ही बुरहान खड़ा था। कहाँ खो गई, कब से पानी उबल रहा है? परीशा ने चौंक कर चूल्हे की तरफ देखा जहाँ उसने नूडल्स बनाने के लिए पैन में पानी डाला था। वो उबल उबल कर खुश्क होने लगा था और परीशा अपने ख्यालात में इतनी गुम थी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ। ठीक हो तुम? कहाँ खो गई थी? बुरहान ने उसका हाथ पकड़े उसे पीछे किया क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। अब वो पैन उठाता नल तक आया और सारा गर्म पानी उससे वहाँ बहाया। फ़ौरन नल खोल दिया। ठंडा और गर्म पानी मिलते हुए अब बह चुका था। उसने अच्छे से पैन को धोया ताकि वो कुछ ठंडा हो जाए। परीशा खामोशी से उसे देख रही थी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब के बुरहान ने तीसरी बार उसे पुकारा तो उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, बस वो शर्मिंदा हो गई, कुछ कह नहीं सकी। नूडल्स बना रही थी। बुरहान ने शेल्फ पर पड़े नूडल्स को देखा तो पूछा तो परीशा ने बस इस बात में सर हिलाया। तुम बैठो, मैं बना देता हूँ। वो हैरान हुई। वो 28-30 साल पुरकशिश मर्द, शायद जिसने कभी उठकर पानी का ग्लास भी ना पिया, वो उसके लिए नूडल्स बनाएगा? जैसे उसे यकीन ही नहीं आया। आप रहने दे, मैं बना लूँगी। वो बहुत मुश्किल से बोली। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा हाथ चल सकता है, मैं कर देता हूँ, तुम बैठो सुकून से। जब परीशा नहीं हिली तो उसने खुद परीशा का बाजू पकड़ा और उसे किचन में मौजूद टेबल के सामने कुर्सी पर बिठाया और अब खुद वो शेल्फ के सामने खड़ा दोबारा पैन में पानी डाले उसे चूल्हे पर रख चुका था। परीशा खामोशी से अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। जिस घर में वो सारी ज़िंदगी पली बड़ी थी वहाँ तो उसने बस यही देखा था कि मर्द किचन में जाना भी अपनी तौहीन समझते हैं। फिर ये कैसा मर्द था जो उसके लिए एक अनजान, एक गैर लड़की के लिए नूडल्स बना रहा था? कैसा मर्द था ये जिसने परीशा को अपने घर में पनाह दी? शायद वो अभी अभी काम से आया था और उसे किचन में देखते हुए किचन में ही आ गया। तुम यहाँ कंफर्टेबल तो रहती हो ना? बुरहान की आवाज़ से वो होश में आई। वो उससे पूछ रहा था, मेरा मतलब है तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होती? कुछ चाहिए हो तो सकीना भी को बता दिया करो। परीशा ने बस सर हिलाया। कुछ देर वो बुरहान की पुश्त को देखती रही, फिर उसके लब हिले। मैं यहाँ से कब जा सकती हूँ? बुरहान ने चौंक कर उसे देखा। क्यों, यहाँ कोई मसला है? परीशा ने खामोशी से उसे देखा। मेरा मतलब है कि अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? कहाँ जाओगी? सड़क पर कदम रखोगी तो एक साथ 4-5 भेड़िए नोचने के लिए तैयार बैठे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मर्द को ज़िंदगी का मुहाफिज बनाओ। अगर तुम किसी मर्द पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती तो पहले इतनी बहादुर बन जाओ कि कोई अगर तुम्हारी तरफ मैली निगाह उठाकर देखे तुम उसकी निगाहें फोड़ सको। क्या तुम इतनी बहादुर हो?
اس نے اب کے سنجیدگی سے پریشے کو دیکھا جو سر جھکا گئی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم نے کبھی کسی مرد کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہو۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایسا زمانہ نہیں ہے پری کہ کوئی شہزادہ آ کر کسی شہزادی کی حفاظت کرے گا۔ اب ایک لڑکی کو اپنی حفاظت خود کرنی آنی چاہیے۔ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے کیا کہا وہ تو اس نے سنا ہی نہیں، وہ تو بس ایک لفظ پری پر ہی ساقط رہ گئی۔ پری؟ اس نے بہت بے یقینی سے یہ لفظ دہرایا۔ او سوری، مجھے لگا تمہیں نام اچھا لگا ہوگا، بٹ اگر تمہیں برا لگا تو میں تمہیں پری نہیں کہوں گا۔ اس نے نوڈلز باؤل میں ڈالتے ہوئے پریشے کے سامنے رکھے اور پریشے کی کوئی اگلی بات سنے بنا خاموشی سے وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ وہ خالی نگاہوں سے نوڈلز کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، نہ یہاں اس کا باپ رہتا تھا جہاں اسے کھانے کے لیے بھی 100 باتیں سننی پڑتیں۔ یہ ایک انجان مرد کا گھر تھا جہاں اس کی فرمائش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ انجان مرد جو اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی اتنی پرواہ کرنے لگا تھا کہ جو کوئی اپنا بھی نہ کرتا۔ کیوں؟ آخر وہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ اس نے ایسا کیوں کہا تھا کہ پریشے نہیں سمجھ سکے گی؟ وہ ان جذبات کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، اور برہان نے ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ وہ کہاں جائے گی؟ فی الحال تو وہ اس مرد کے گھر میں محفوظ تھی، مگر حیرانی کی بات تھی کہ اس کے باپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کرتا بھی کیسے؟ یقیناً تائی اور تایا اور ان کے بچوں نے کہہ دیا ہوگا کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ سب سوچتے اس کے لبوں کو ایک تلخ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے نوڈلز کے باؤل کو پرے کیا اور کرسی کھینچتے ہوئے اٹھ گئی، پھر دوبارہ بیٹھ گئی۔ کب تک وہ دوسروں کے لیے جیتی رہے گی؟ صرف ایک بار، کم سے کم ایک بار اسے اپنے لیے تو جینا چاہیے۔ اس نے اپنے سارے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور اب وہ نوڈلز کھا رہی تھی۔ زندگی میں ایک بار تو اس کا خود پر حق تھا نا، اور اب اسے اپنے لیے جینا تھا۔ اس کا باپ اس سے نفرت کرتا تھا تو ٹھیک، اسے بھی اب اس کے باپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جس نے زندگی کے 19 سال اس کی پرواہ نہیں کی، کبھی باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنی مشکل سے اس نے انٹر کی پڑھائی کی تھی، وہی جانتی تھی، ورنہ وہ سب تو اسے کبھی پڑھانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مگر بھلا ہو سرکار کا، جس نے سرکاری اسکول اور سرکاری کالج کھول کر غریب عوام پر رحم تو کیا، اسے بھی مفت میں کچھ پڑھائی کا موقع مل گیا۔ وہ بار بار نوڈلز کا چمچ منہ میں ڈالتی اور بار بار آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوتی۔ وہ بار بار اس نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی خوشی انسان کو اتنی اذیتوں کے بعد ملتی ہے کہ اسے وہ سارا جہان محسوس ہوتا ہے۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ باہر موسم شدید خراب تھا، آسمان پر بری طرح سے بادل گرج رہے تھے اور یقیناً قریب بارش ہونے والی تھی۔ آج سکینہ بی بھی گھر میں نہیں تھی۔ ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دوپہر میں ہی ہاسپٹل چلی گئی، اور برہان ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر نکلا تھا۔ وہ کیا کام کرتا تھا یہ پریشے نہیں جانتی تھی، شاید آفس جاتا ہوگا۔ وہ اس وقت گھر میں بالکل اکیلی تھی اور اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے ٹی وی لگا رکھا تھا، مگر دھیان بار بار باہر جا رہا تھا۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی اور سارے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، اور اسی کے ساتھ باہر بادل زوروں سے گرجے اور پھر تیز بارش برسنے لگی۔ پریشا اتنا گھبرا گئی کہ اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلے۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، بہت زیادہ خوف۔ وہ اندازہ کرتی دروازے تک آئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے وہ کچن میں جاتی، کینڈلز ڈھونڈتی اور روشنی کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتی، اسے لاؤنج میں کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند دن پہلے وہ لمحہ گھوما جب اسی طرح اسے اندھیرے میں کوئی زبردستی اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کہیں گھر میں کوئی گھس تو نہیں گیا؟ پریشے کے ذہن میں پہلا سوال گھوما۔ اس نے اندازہ لگاتے محسوس کیا کہ وہ ٹیبل کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے ٹیبل سے گلدان اٹھایا۔ ایک بار پھر قدموں کی آواز قریب آئی۔ لاؤنج مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے گلدان پر گرفت سخت کی اور الٹے قدم لیتی واپس کمرے میں جانے لگی، مگر اچانک سے اس کا پاؤں پیچھے پڑے صوفے سے ٹکرایا اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ پریشا گرنے سے تو بچ گئی، مگر اپنی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوتی اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ مقابل کی گرفت نرم ہوئی۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے، بچاؤ۔
अब्बा बचाएं, छोड़ो मुझे, मैं सबको बता दूंगी तुम्हारे बारे में, बुरहान मुझे बचाएंगे। वो खौफजदा होती पागलों की तरह चीखने लगी तो मुकाबिल ने उसकी कलाई छोड़ दी, मगर फ़ौरन उसके दोनों बाजू दबोच चुका था। परीशा इससे पहले फिर चीखती, मुकाबिल उसके लबों पर हाथ रख चुका था। फिर एक लम्हे बाद हटा लिया। रिलैक्स, मैं हूँ परी, मैं हूँ बुरहान। बुरहान ने उसे नरमी से झंझोड़ा तो परीशा जैसे किसी खौफ के असर से निकली और होश में आई और उसकी मज़ाहमत वहीं थम गई। बुरहान ने जल्दी से अपने मोबाइल की लाइट ऑन की तो लाउंज में कुछ रोशनी छाई। बैठो इधर, उसका हाथ पकड़े उसे सोफे पर बिठा चुका था। परीशा का जिस्म अब भी लरस रहा था। बाहर अब भी बारिश की आवाज़ जोरों से आ रही थी। बुरहान ने मोबाइल टेबल पर रखा और परीशा के हाथ से नरमी से गुलदान लिया और उसे टेबल पर रखा। फिर टेबल से जग और ग्लास उठाया और ग्लास में पानी डालकर परीशा की तरफ बढ़ाया। रिलैक्स, पानी पियो। वो बेहद नरमी से उससे बात कर रहा था। परीशा ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और उसे लबों से लगा लिया। बुरहान ने उसका एक हाथ अब भी नरमी से पकड़ रखा था। परीशा का वजूद अब भी हल्का हल्का लरस रहा था। ठीक हो तुम? कुछ देर की खामोशी के बाद बुरहान ने पूछा तो परी ने अपने आंसू साफ करते हुए सर हाँ में हिलाया। परीशा, बुरहान ने अब नरमी से उसे पुकारा। कौन था वो जिसके बारे में सबको बताना चाहती थी तुम? बुरहान के सवाल पर परीशा के रोने में रवानी आ गई थी। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुका गई। मुझ पर भरोसा रखो, बताओ मुझे। वो चेहरा मोड़े लब काटने लगी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा कि बुरहान मुझे बचाए? परीशा ने हाथ की मुट्ठियां जोरों से भींच ली। चलो मैं ही इस सवाल का जवाब देता हूँ। तुमने मुझे इसलिए पुकारा क्योंकि तुम्हें यकीन था कि अगर तुम किसी ख़तरे में हुई तो मैं तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। या शायद तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है कि अगर तुम किसी ख़तरे में हुई और मुझे पुकारा तो मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। इतना भरोसा? वो हैरत से पूछ रहा था। इतना भरोसा है तो फिर मुझे बताओ, किसने हर्ट किया तुम्हें? एक बार इस बात का भरोसा रखो कि मैं अब तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा परी, और मैं ये वादा करता हूँ। उसने फिर परी से कहा तो परी से कुछ देर तो खुद पर काबू पाती रही, फिर रो पड़ी ऊंची आवाज़ में हिचकियों से। बुरहान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसे हाथ के पुश्त पर अपना अंगूठा फेरता उसे सहलाता रहा ताकि वो रिलैक्स रहे। बहुत देर बाद जब वो रो रो कर थक गई तो उसके लब फड़फड़ाए। उस रात अब्बा के कज़न की बेटी की शादी थी। सब वहाँ गए थे। मुझे कभी कोई किसी फंक्शन में लेकर ही नहीं गया। वैसे भी मुझे कहीं जाने की आदत नहीं थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बोलना शुरू हुई। मैं हमेशा की तरह सारा काम निपटा कर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। ताया का बड़ा बेटा फरहान, मुझे नहीं पता था वो शादी पर नहीं गया होगा। वो शराब पीता है, मगर घर वालों से छुप कर। मैंने बहुत पहले उसकी गलत हरकतों के बारे में अब्बा और ताया को बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने उल्टा मुझे ही झूठा बनाकर मेरा रिश्ता फरहान से कर दिया। चंद दिनों में निकाह करवाने वाले थे वो मेरा। मेरे पास इनकार का हक कहाँ था? खामोशी से लपसी गई। उस रात भी वो शराब के नशे में घर आया और मेरे कमरे में आ गया। मुझे घर में अकेली होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से कमरे का लॉक भी ख़राब था, तो शोर की आवाज़ से मैं बिस्तर से उठ गई। वो नशे के साथ गुस्से में भी था और उसने ज़बरदस्ती मेरे करीब आना चाहा। मैं उसे रोकने की कोशिश करती रही जितना कर सकती थी। उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं जानती थी कोई मेरी मदद को नहीं आएगा, मुझे खुद ही खुद को बचाना होगा। वो नशे में पहले भी मुझे बहुत बार गलत नीयत से छूने की कोशिश कर चुका था, मगर मैं हर बार उससे दूर भाग जाती थी और ख़ुद को छुपा लिया करती थी। मैं जानती थी वो मुझ पर गलीज़ नज़रें गाड़े बैठा है। उसे बस एक मौका चाहिए था कि घर वालों ने मेरी बात को यकीन करने के बजाय उल्टा मुझे उसी के साथ बांध दिया। इसीलिए उस रात जितनी हिम्मत थी सब इकट्ठी की और बस एक धक्का, उसे सिर्फ एक धक्का दिया। उसका सर दीवार से टकराया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने बेड पर पड़ी अपनी चादर उठाई और उसके वापस अपने करीब आने से पहले फ़ौरन से कमरे से बाहर भाग गई। घर में कम से कम उस रात तो मैं महफूज नहीं थी, तो खौफ के मारे घर से निकलकर भागने लगी। नहीं जानती थी कहाँ जाऊंगी, बस फिर भागते हुए आपकी गाड़ी से टकरा गई। वो बताकर खामोश हो गई और पास बैठा बुरहान अपने एक हाथ की मुट्ठी को ज़ोर से दबोचे अपना गुस्सा काबू कर रहा था। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती बुरहान। जैसे ही मैं वापस गई या तो अब्बा मुझे जान से मार देंगे या वो मुझे फरहान के हवाले कर देंगे, और वो मर्द जो निकाह से पहले मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका वो बाद में क्या देगा। मैं मर जाना चाहती हूँ। मरना ज़्यादा आसान लगता है, मगर मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। वो हिचकियों के दौरान रोते हुए उसे बता रही थी।
बुरहान की आंखों के कोने नम हुए। आपने ठीक कहा, मुझे आप पर भरोसा होने लगा है, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की, बिना किसी रिश्ते के तहफ़्फ़ुज़। और वो शख्स, वो तो ये भी भूल गया कि मुझसे अपने घर और अपने ख़ानदान की इज्जत थी। बुरहान ने नरमी से उसका हाथ छोड़ा। कोई भी तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं लेकर जा सकता। और ये बुरहान ज़ैदी का वादा है। जाओ कमरे में, इस मसले को मैं ख़ुद देख लूँगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ परी कि अब वो लड़का कल का सूरज नहीं देख पाएगा। बुरहान ने उसे अपने करीब किया। वो उस नीम रोशनी में भी बुरहान की आंखों में जुनून देख सकती थी। तुमने पूछा था ना क्यों? परीशे सांस रोके उसे देख रही थी। इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई। शायद पहली नज़र में ही। मैं क्यों तुम्हारी तरफ खिंचा जाता हूँ, क्यों मैं तुम्हारे और अपने दरमियान उम्र के फासले को भी ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मगर अब मेरे होते हुए कोई तुम्हें छूने का सोच भी नहीं सकता। और मैं उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था जब तुम मुझे सब कुछ बताओ। अब हमारे दरमियान कम से कम भरोसे का रिश्ता तो है ना, और मैं इस रिश्ते को पाकीज़ा बंधन में बांधना चाहता हूँ। परी, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। बुरहान की बात पर परीशे का सांस थम गया। तुम जाओ कमरे में, आराम करो, इस बारे में फिर बात करेंगे। और मैं तुम्हारी रजामंदी के बाद ही तुमसे निकाह करूँगा। मैं तुम्हें अपना महरम बनाना चाहता हूँ। उसने परीशे को उसी नरमी से छोड़ दिया और उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया। मोबाइल की लाइट अब तक चल रही थी। बारिश की वजह से लाइट बंद थी। कब आएगी कुछ मालूम ना था। परीशे ने खाली निगाहों से उसे देखा और मोबाइल पकड़कर वो अब कमरे में जा रही थी। उसके जाने के बाद बुरहान ने अपनी जेब से अपना दूसरा मोबाइल निकाला और अब किसी का नंबर मिला रहा था। एक लड़के का नाम पता भेज रहा हूँ, उसकी तमाम डिटेल्स चाहिए मुझे, वो भी सुबह का सूरज तुलू होने से पहले। हुक्म देते उसने कॉल काट दी। बाहर अब आसमान पर बारिश का जोर तेज़ होने लगा और कमरे में बेड पर लेटी परीशे बस मोबाइल की जलती लाइट को घूर रही थी। क्या चाहते हो तुम? वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था और उसके सामने लैपटॉप खुला पड़ा था, जहाँ एक खूबसूरत औरत का चेहरा वाज़े नज़र आ रहा था। वो किचन में थी, शायद खाना बना रही थी। निकाह करना चाहता हूँ मामा। मुझे नहीं पता मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों है, मगर बहुत मोहब्बत हो गई है उससे। वो बेबस नज़र आ रहा था। उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। तो अच्छी बात है, निकाह करना चाहते हो तो कर लो शादी। उसकी माँ ने मुस्कुराकर उसके फैसले की तायद की। उसकी हाँ का मुंतज़िर हूँ। 2 दिन गुजर चुके हैं, वो हाँ करेगी तो फ़ौरन कर लूँगा निकाह। बुरहान ने सर कुर्सी के पुर्ज से टिकाया। तो परेशान क्यों हो? पलवशा ने मुस्कुराकर पूछा। कहीं ये डर तो नहीं कि वो ना कर देगी? बुरहान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ और परेशान कर रहा है। पलवशा हैरान हुई। क्या परेशान कर रहा है? पहली बार उसके जवान बेटे को भी कुछ परेशान कर सकता था। आप तो बाबा के साथ वहाँ होती है, मैं ठहरा यहाँ अकेला। आज से पहले मेरी कोई कमज़ोरी नहीं थी, मगर अब परी मेरे साथ रहती है। जल्दी वो हाँ कर देगी और हमारा निकाह हो जाएगा। इसके बाद मैं अगर उसकी हिफाजत इस तरह से नहीं कर सका जैसे मुझे करनी चाहिए, तो अगर कल को किसी ने परी को मेरी कमज़ोरी समझकर उसे टारगेट किया तो? पलवशा के लबों को आसूदा सी मुस्कुराहट न छुआ। चलो, माँ के कहने पर नहीं छोड़ा ये सब, अब मोहब्बत के लिए ही छोड़ दो। पलवशा की बात पर बुरहान अपना माथा मसलने लगा। उसकी माँ सोच पड़ गई थी उसकी। ये इतना आसान नहीं है मामा। उसने आज भी वही जवाब दिया जो चंद सालों पहले दिया था। इतना मुश्किल भी नहीं बुरहान। मुश्किल हो सकता है, ना मुमकिन तो नहीं। उसकी माँ का भी वही जवाब था। और परी को जब मालूम होगा कि बुरहान ज़ैदी, जो दिन के वक्त एक अच्छा समझदार बिजनेसमैन है, वो रात के अंधेरे में लोगों की जान लेता है, तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? नहीं बुरहान, उसी रोज़ तुम्हें छोड़ जाएगी। अभी तो वो सिर्फ इज्जत बचा कर भागी है, फिर जान बचाएगी। बुरहान मुट्ठियाँ भींच चुका था, क्योंकि पलवशा बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर मैं छोड़ दूँ तो? पलवशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। तो क्या? बुरहान ने आपके चेहरा झुकाया। तो क्या आप यहाँ आ जाएंगी मेरे पास? और परी को कभी ये सब मालूम नहीं होना चाहिए। पलवशा के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। जब छोड़ोगे तब आना इसी शराइत मनवाने। इससे पहले बुरहान कुछ कहता स्क्रीन काली हो गई। पलवशा कॉल काट चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर रह गया। माफिया बनने के पीछे भी लंबी कहानी थी। वो माफिया इसलिए बना क्योंकि उसके दादा का हीरों का कारोबार था, मगर उसका कारोबार में बहुत बार हीरों की तस्करी भी करनी पड़ी थी। और उसके दादा भी अपने वक्त में माफिया डॉन थे, और दादा के बाद उनका कारोबार उसने संभाला, तो उसे दादा की जगह भी लेनी पड़ी। दादा ने माफिया डॉन बनना इसलिए चुना ताकि वो अपने लोगों की हिफाजत कर सकें, जो भी उनके साथ हीरों का कारोबार करते थे, क्योंकि वो चोरी होने की वजह से अक्सर उनके आदमी कत्ल होने लगे।
اور دادا کے بعد اس نے بھی مجبوراً اپنے ورکرز اور بزنس کی حفاظت کے لیے اسے مجبوراً یہ غلط راستہ اختیار کرنا پڑا، اور پھر جو شخص بھی اس کے بزنس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے آدمیوں پر جانی حملہ کرتا، وہ ان پر ان کی سانسیں تنگ کر دیتا تھا۔ مگر اب اس کی زندگی میں ایک ایسا وجود شامل تھا جو اس کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اب اسے یہ قتل و غارت چھوڑنی ہوگی۔ ہاں، اسے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے جو کرنا پڑا وہ کرے گا، مگر آئندہ کسی کی جان نہیں لے گا۔ وہ یہ خود سے عہد کر چکا تھا۔ برہان، وہ جو اپنی سوچوں میں کھویا تھا، پریشے کی آواز سے ہوش میں آیا۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو سفید چہرہ لیے وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہوں؟ اندر آ جاؤ پری۔ اس نے پریشے کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ برہان نے اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتے ہوئے اب کے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پریشے نے اخبار اس کی طرف بڑھائی۔ فرحان کا قتل ہو گیا۔ برہان نے اس کے ہاتھ سے اخبار پکڑ لیا اور اب وہ پریشے کے بتائے پر اخبار پر نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ وہاں ایک تصویر لگی تھی، مقتول کا نام، ایڈریس اور موت کی وجہ۔ بہت زیادہ شراب کی وجہ سے کسی نے مدہوشی میں اس کا گلا کسی کاٹدار ہتھیار سے کاٹ دیا۔ برہان نے اخبار ٹیبل پر رکھا، پھر پریشے کو دیکھا۔ ریلیکس، یہاں بیٹھو۔ اس نے اسے بازو سے پکڑے کرسی پر بٹھایا۔ اب وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس لاتا اسے پکڑا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پانی پی لو پری۔ اس کے زور دینے پر پریشے نے گلاس پکڑ لیا مگر پانی نہیں پیا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جس کی جب لکھی ہوتی ہے تب آئے گی نا، برہان نے نرمی سے سمجھایا۔ پریشے نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے کیا ہے نا یہ؟ برہان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ نے اس رات کہا تھا اگلی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ پری میری بات سنو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دشمن ہو۔ میں نے تو بس غصے میں ایک بات کر دی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کر گزروں گا۔ اس نے ہر طرح سے پریشے کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ اب یہ نہ سمجھ سکتی کہ فرحان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں برہان؟ آپ نے ایک انسانی جان لے لی۔ وہ شدید شوق میں تھی۔ ٹھیک، وہ غلط انسان تھا، اس میں لاکھ برائیاں تھیں، لیکن آپ قانون اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ برہان نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا یقین کرو پری، میں نے اسے نہیں مارا، اور اگر میں نے اسے مارا ہوتا تو میں تمہارے سامنے اعتراف کرتا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ پریشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اب بھی شک تھا۔ کھائے میری قسم؟ اس نے اچانک برہان کا ہاتھ پکڑے اپنے سر پر رکھ لیا۔ برہان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا واقعی وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی؟ تمہاری قسم پری، میں نے فرحان کو نہیں مارا۔ اس کے الفاظ اب بھی سکون بھرے تھے۔ پریشے کے دل سے منو بوجھ سے رکھ گیا۔ اس نے برہان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسے یقین تھا کہ برہان اس کی جھوٹی قسم کبھی نہیں کھائے گا۔ اس سے پہلے وہ شرمندہ ہوتی اور کمرے سے باہر جاتی، برہان نے اس کی کلائی پکڑی۔ پریشے کے قدم رک گئے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا اب تک۔ بولو پری، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ پریشے کا چہرہ لمحوں میں لال ہوا۔ اس نے چہرہ موڑ لیا مگر لب ہلنے سے پناہی مانگ رہے تھے۔ پری، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ برہان کا دل بے چین ہوا۔ پریشے نے اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا، پھر بنا رکے تیزی سے اپنے کمرے سے نکل گئی۔ اور برہان کتنی ہی دیر اس کے چہرے میں کھویا وہیں ساکت رہا۔ بہت دیر بعد اسے ہوش آئی تو اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ یس یس، وہ خوشی سے چلایا تھا۔ نیچے کچن میں کھڑی پری اپنی سانسیں درست کر رہی تھی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سچ میں آپ آ رہی ہیں ماما؟ وہ بیلکنی میں کھڑا موبائل کان سے لگائے خوشی سے سرشار ہوا۔ ہاں، مگر اکیلی آ رہی ہوں۔ تمہارے بابا کو تو تمہیں پتہ ہی ہے، ان کو تو بزنس میٹنگز ہی نہیں ختم ہوتی۔ میں نے سوچا میں بھی پری سے ملوں اور دیکھوں کہ میرے بیٹے کی پسند کیسی ہے۔ برہان کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں بہت خوش ہوں ماما، آپ آ رہی ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوا۔ مگر چند مہینوں کے لیے آؤں گا، پلوشے نے اسے ابھی سے خبردار کیا۔ مگر برہان خوش تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آ رہی تھی۔ ہاں اوکے، آپ کی فلائٹ کب کی ہے؟ اس نے ایکسائٹمنٹ چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دنوں بعد آؤں گی اور فلائٹ کا ٹائم بتا دوں گی، پھر مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا۔ برہان نے اوکے کہا۔ پھر کچھ رسمی باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بیلکنی کا دروازہ بند کرتا اندر آیا تو پریشے بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ برہان اس کے پاس آ کر بیٹھا، مسکرا کر پریشے کو دیکھا۔ اس وقت بلیک نائٹ ڈریس میں تھی۔ ان کے نکاح کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور اس وقت میں وہ اس کے ساتھ بہت حد تک ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ کچھ ہفتے پہلے اس کی زندگی میں کیا ہوا جیسے وہ بھول ہی چکے۔
اس نے اپنی زندگی سے سب لوگوں کو نکال دیا، بس اب اس کی زندگی صرف ایک مرد سے شروع ہو کر ایک مرد پر ہی ختم ہو جاتی تھی، اور اس کے لیے اب وہ اکلوتا مرد اس کا شوہر تھا۔ وہ برہان سے محبت کرتی تھی اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ ہاں، وہ اظہار نہیں کرتے تھے اور برہان کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی جتنی فکر کرتی تھی اس سے ہی اس کی محبت کا اظہار ہو جاتا تھا۔ کیسے وہ ملازمہ کے ہونے کے باوجود اس کے لیے کھانا خود بناتی تھی، کیونکہ اسے اپنے ہاتھوں سے برہان کے لیے کھانا بنانے کا خوشی ملتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ خود پر برہان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے پریشا نے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ برہان نے اسے بازو سے پکڑے کھینچ کر اپنا قریب کیا اور اس کے سینے سے آ لگی۔ میں آج بہت خوش ہوں پری۔ اس نے سرگوشی کرتے پریشا کے گال پر لب رکھے۔ پریشا نے اس کی قربت پر آنکھیں بند کر لیں۔ برہان نے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائی اور اب اس کے لب پریشا کے چہرے پر سرک رہے تھے اور اس کی انگلیاں پریشا کی گردن پر۔ وہ اس کے بال اس کی گردن سے ہٹا رہا تھا۔ پریشا خود پر قابو پاتے برہان کو دیکھنے لگی۔ اچھا، اور اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے برہان کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میری ماما آ رہی ہیں چند دنوں میں یہاں، وہ کچھ عرصے ہمارے ساتھ رہیں گی۔ وہ کافی سالوں سے ناراض تھی مجھ سے اور اب انہوں نے ناراضگی ختم کر دی، اسی لیے میں خوش ہوں۔ پریشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ بہت محبت کرتے ہیں اپنی ماما سے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی گہری چمک اتری۔ بہت بہت زیادہ۔ وہ دنیا کی سب سے بیسٹ ماں ہے۔ تم ان سے ملو گی نا تو دیکھنا تمہیں بھی ایسا ہی لگے گا جیسے وہ تمہاری بھی ماں ہے۔ وہ بہت محبت کرتی ہیں مجھ سے، اور تم میری بیوی ہو نا تو تم سے بھی وہ بہت محبت کرتی ہیں۔ میں نے تو ان سے کہا تھا تمہاری کال پر بات کروا دیتا ہوں، مگر ماما نے منع کر دیا کہ وہ اب یہاں آ کر ہی تم سے ملیں گی۔ پریشا کو اس لمحے برہان دنیا کا خوش نصیب مرد لگا جس کے پاس ماں جیسی نعمت تھی۔ آپ بہت لکی ہیں برہان۔ اس نے چہرہ پیچھے کرتے نم نگاہوں سے برہان کو دیکھا۔ ہاں، لکی تو میں ہوں جو مجھے تم ملی، ورنہ اپنی محبت ملنا کتنا مشکل ہے جانتا ہوں میں۔ پریشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ تو اسے اس وجہ سے خوش قسمت کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنی محبت کرنے والی ماں ہے، اور وہ اسے ہی اپنی خوش قسمتی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ وہ ہر موقع پر پریشا کو حیران کر دیتا تھا۔ آئی لو یو پری۔ برہان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور اس کے لبوں پر جھکا، اور پریشا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچ لی۔ وہ اسے بیڈ پر گراتے اس پر جھکا اور اپنی محبت اس پر نچھاور کرتے پریشا کی ساری سوچیں مفلوج کر گیا۔ ہارن کی آواز پر اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر نیچے جھانکا تو برہان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ پریشا مسکرائی اور آخری نظر شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس نے اس وقت میرون فراک پہن رکھی تھی، بالوں کو کھول رہا تھا، کانوں میں چھوٹے سے جھمکے تھے، چہرے پر میک اپ نہ ہونے کے برابر۔ اس نے دوپٹہ گلے میں ٹھیک کیا، اپنی چوڑیاں درست کی، بال ٹھیک کیے اور کمرے سے باہر نکلی۔ برہان اپنی ماما کو پک کرنے ایئرپورٹ گیا تھا اور اب وہ واپس انہیں لے کر آ گیا تھا۔ وہ برہان کی ماما سے آج پہلی بار ملنے والی تھی، اسی لیے تھوڑا نروس بھی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی جب لاؤنج کے دروازے کھلے اور برہان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا اور اس کے پیچھے ہی بلو ڈریس میں وہ بہت خوبصورت عورت داخل ہوئی۔ پریشا سانس روک کے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے اس سے زیادہ خوبصورت عورت اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں پری کو بلاتا ہوں ماما۔ برہان کی آواز سے وہ ہوش میں آئی تو اس کی مسکراہٹ مکمل سمٹ گئی۔ اس نے بے حد بے یقینی سے اس عورت کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس چہرے کو کبھی بھول نہیں سکتے تھے۔ یہ برہان کی ماں تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے سارے بنگلے کی عمارت اٹھا کر اس کے سر پر مار دی ہو۔ بے اختیار وہ سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی۔ اس نے مضبوطی سے گرل کو پکڑا۔ پری، غالباً برہان نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کے قریب آیا۔ آؤ۔ اس نے پریشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی ماں کے قریب لے گیا۔ یہ میری ماما ہے، پلوشا زیدی، اور یہ آپ کی بہو ہے ماما، مسز پریشا برہان زیدی۔ پلوشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پری، ملو، ان سے میری ماما ہے یہ۔ برہان نے پری کو گمسم پایا تو پھر سے اسے مخاطب کیا۔ بہت پیاری ہے برہان، بالکل میرا عکس۔ اس نے آگے بڑھتے پریشا کو گلے سے لگا لیا۔ پریشا نے ہاتھ اٹھانا چاہا مگر ہاتھ ہلنے سے انکاری تھے۔ اس نے اس عورت کو خود سے دور کرنا چاہا مگر ہاتھوں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ پلوشا پیچھے ہوئی اور مسکرا کر پری کو دیکھا۔ بہت پیاری ہو۔ پلوشا نے آگے بڑھتے پریشا کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ ہوش میں آئی اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ پھر وہ رکی نہیں، پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ پری،
बुरहान ने हैरत से उसे देखा। इसे क्या हुआ? ये कभी ऐसा तो नहीं करती। वो परेशान हो गया। कोई बात नहीं, पहली बार मिली है ना मुझसे। ये रिएक्शन नॉर्मल था। पलवशी की बात पर बुरहान एकदम ठंडा पड़ गया। हाँ, शायद वो ठीक कह रही थी। परीशी की माँ नहीं थी, शायद इसी वजह से उसका ये रिएक्शन था। अच्छा, आप चले ना अपने रूम में रेस्ट कर लें, मैं आपके लिए खाना तैयार करवाता हूँ। पलवशी ने नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, आज खाना मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए अपने हाथों से। बुरहान मुस्कुरा दिया। ओके, आपके हाथ का खाना खाना तो इतने सालों से मिस कर रहा हूँ। उसने पलवशी के हाथ पकड़े और अपने लबों से लगा लिए। मैं फ्रेश हो लूँ? पलवशी मुस्कुरा कर उसे अपने हाथ छुड़वाकर अपने कमरे में चली गई। बुरहान की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। उसे परीशे का ख्याल आया। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर कमरे में आया तो वो कमरे में नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। बुरहान ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। 2 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया। परीशे धुले हुए चेहरे के साथ बाहर आई। बुरहान ने हैरत से उसे देखा। उसे कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। परी, क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बुरहान ने नरमी से पूछा तो परीशे ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो बस दिल घबरा रहा है। वो बुरहान से नज़रें चुरा रही थी। क्या हुआ, तुम्हें मेरी मामा को देखकर खुशी नहीं हुई? बुरहान ने बेचैनी से पूछा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मुझे मेरी माँ याद आ गई। मैं थोड़ा नर्वस हो गई। कुछ वक्त लगेगा उनके साथ नॉर्मल होने में। वो क्या कुछ कह रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ओके, टेक योर टाइम। मैं तो घबरा गया कि पता नहीं तुम क्यों नाराज़ होकर ऊपर आ गई। बुरहान ने आगे बढ़ते उसके माथे पर लब रखने चाहे तो परीशे 2 कदम पीछे हो गई। बुरहान, मुझे घुटन हो रही है, प्लीज़ कमरे की खिड़कियाँ खोल दें। वो अपना सीना मसलते हुए सोफे पर बैठ गई। बुरहान परेशान तो हुआ था, मगर फिर बिना कुछ कहे खिड़कियाँ खोल दी। आपसे एक बात पूछूं? उसने बेचैनी से बुरहान को देखा, जो सर इस बात में हिलाकर उसके पास ही बैठ गया। बुरहान, क्या वो सच में आपकी मामा है? बुरहान उसके सवाल पर हैरान हुआ। हाँ परी, वो मेरी मामा ही है। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें शक है क्या कि वो मेरी माँ नहीं? परी ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मगर बुरहान मुस्कुरा रहा था। हाँ, वो काफ़ी यंग लगती है ना, इसीलिए तुम ये सोच रही होगी कि वो एक 30 साल बेटी की माँ कैसे हो सकती हैं। हाँ, वो काफ़ी छोटी थी जब उनकी शादी हो गई, इसीलिए वो मेरी मामा नहीं लगती ना, वो मुस्कुरा कर पूछ रहा था। परीशे ने बस सर हिलाया। वो उसे नहीं बता सकती थी कि उस वक्त किस किस्म की अजियत में मुब्तला थी। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। वो बुरहान को बताकर बेड पर जाकर लेट गई। ओके, रेस्ट करो और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई बात डिस्टर्ब करे तो मुझसे शेयर कर सकती हो। बुरहान ने नरमी से समझाते कमरे की लाइट्स बंद की और लैपटॉप उठाकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो उठकर बैठ गई और आंसू फिर आंखों से बहने लगे। बुरहान उसके आराम के ख्याल से लैपटॉप उठाकर नीचे चला गया। वो असर के वक्त गया था और अब इशा का वक्त होने को था। वो नहीं चाहता था कि परीशा डिस्टर्ब हो, मगर ऊपर कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था और वो बेचैनी से सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। उसके चेहरे पर इज़्तिराब झलक रहा था। वो शदीद टेंशन में नजर आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई वो बुरहान की माँ थी? तो फिर वो कौन थे? उसकी पहचान क्या थी? उसे क्यों छोड़ा गया? उसे किस बात की सज़ा मिलती रही? वो सोफे से उठे और अब उसका रुख कमरे के दरवाजे की तरफ था। वो कमरे से बाहर निकल आई और अब उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। बद किरदार, बेहया, अपनी माँ जैसी है ये भी। वो भी गैर मर्दों के साथ मुंह काला करती थी और ये भी करती है। कानों में ताई की आवाज़ गूंजी। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। बुरहान, खाना खा लो। उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे लाउंज में गई, जहाँ बुरहान लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था और उसकी माँ किचन से निकलकर उसकी तरफ आती प्यार से खाना खाने की हिदायत कर रही थी। ये मंजर देखकर परीशे के दिल को कुछ हुआ था। बदचलन औरत थी वो, जो तुम्हें अपने बाप की दहलीज पर छोड़कर रातों रात गायब हो गई। ताई की आवाज़ किसी सूर की तरह उसके कानों में गूंजी। उसने तड़प कर रीलिंग पर हाथ रखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मामा, आज तो कितने दिनों बाद आपके हाथ का खाना नसीब हो रहा है। आप हमेशा के लिए मेरे पास ही क्यों नहीं रह लेती? बुरहान अब अपनी माँ का माथा चूमते हुए उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था और सीढ़ियों उतरती परीशे की आंखों के सामने अंधेरा छाया। चट्टाख, कहीं दूर से थप्पड़ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। इस थप्पड़ की शिद्दत आज भी वो अपने गाल पर महसूस कर सकती थी, जो फरहान का सच बताने पर उसे अपने बाप से पड़ा था। अपनी माँ की शक्ल याद रख लो। आज के बाद हमेशा याद रखना कि इस औरत ने तुम्हें इस दुनिया में लाकर सिर्फ दुनिया पर बोझ बढ़ाया। उसके कानों में अपने बाप की आवाज़ कहीं दूर से गूंजी। उसे याद आया कि उसने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ की तस्वीर देख ली थी
और उसे रोज़ याद करवाया जाता था कि उसे अपनी माँ से नफ़रत करनी है। परीक्षा आती सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। अब बुरहान की माँ का चेहरा वाज़ेह हो गया। परीक्षा उस चेहरे को पहचानती थी, वो वही थी, वो औरत जिसने उसे पैदा किया, मगर आज परीक्षा की ज़िंदगी में वो कहीं नहीं थी। वो अपने बेटे के साथ खुश थी। बुरहान अपनी माँ से प्यार कर रहा था। कभी उनका हाथ चूमता, कभी माथा, कभी उनके कंधे पर सर रखता और कभी उनका सर अपने सीने से लगाता। परी को बुलाकर लाता हूँ, साथ खाना खाते हैं। परीक्षा के कानों में बुरहान की आवाज़ पड़ी और उसी के साथ उसे अपना कदमों के नीचे से कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ। आंखों के सामने ज़बरदस्त किस्म का अंधेरा छाया। तुम पलवश इरहाम की बेटी हो? अल्फाज, आवाज़ें, जुमले सब गुटमुट होने लगे। ये मेरी मामा है, पलवश ज़ैदी। आखिरी आवाज़ जो उसके कानों में पड़ी वो बुरहान की थी और इसके साथ वो पूरे कद से सीढ़ियों में गिरी। अब इस सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरते ज़मीन बोस हो गई। शोर की आवाज़ पर बुरहान और पलवशे दोनों ने फ़ौरन पलट कर पीछे देखा और ज़मीन पर बेहोश परीशे को देखते दोनों की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तेज़ी से सोफे से उठकर उसके करीब आया, उसके पास ज़मीन पर बैठा। परी आंखें खोलो मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? बुरहान उसका चेहरा अपने बाजुओं में लिए उसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था। परी? बुरहान बुरी तरह परेशान होता चीख रहा था। बुरहान उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, देखो इसके सर पर चोट आई है। पलवश ने उसे हिदायत की तो वो तेज़ी से परी को बाहों में उठाए ज़मीन से उठा और अब उसका रुख बाहर की तरफ था। पलवशे भी उसके पीछे ही बाहर निकली, जबकि बेहोश परीशे के लाशऊर में कुछ और ही चल रहा था। अगर उसे पैदा करने वाली पलवश इरहाम और बुरहान की माँ पलवश ज़ैदी एक ही औरत थी, तो क्या वो और बुरहान दोनों एक ही माँ की औलाद थे? मगर उनका तो निकाह हुआ था, तो क्या उनका निकाह जायज़ था भी या नहीं? उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। उसके सर पर ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। उसकी पहली नज़र बुरहान और पलवशे तक गई। उसने अपना हाथ हिलाना चाहा जब ड्रिप लगने की वजह से उसके हाथ में दर्द उठी और लबों से कराह निकली। बुरहान और पलवशे दोनों की नज़र एक साथ परीशे तक गई। बुरहान तेज़ी से उठकर उसके करीब आया। परी, मेरी जान, ठीक हो ना तुम? परीशे ने बहुत मुश्किलों से सर हिलाया। बुरहान ने उसका हाथ नरमी से पकड़ा और उसके पास ही स्टूल पर बैठ गया। तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताया होता तो ऐसे चोट ना आती ना। वो खफा थी। परीशे बस खामोशी से उसे देख के गई। अब कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं थी। अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है मेरी जान। अब तुम्हारे साथ एक नन्ही जान जुड़ चुकी है। परीशे ने बेहद बेयकीनी से बुरहान को देखा। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। क्या कह रहे हैं आप? वो बेहद मुश्किलों से कुछ पूछ सकी। हाँ मेरी जान, मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना। हम माँ बाप बनने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। उसने परीशे के माथे पर लब रखे और परीशे ने अजियत से आंखें मींच ली। बुरहान उससे कुछ पूछ रहा था, मगर उसने दोबारा बुरहान से बात नहीं की। उसे सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो खामोश थी। घर आते हुए भी उसने उन दोनों से कोई बात नहीं की। बुरहान वाज़े उसे खोया हुआ देख सकता था। क्या वो इस खबर से खुश नहीं थी? बुरहान ने उसे बेड पर बिठाया, उसका जूता उतार कर उसके पाँव बेड पर रखे और उसके पास बैठ गया। क्या बात है परी, क्या तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? परीशे ने उसे देखा तो नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसकी आंखों में आंसू इकट्ठे हो गए। तो फिर क्या बात है? क्यों परेशान हो? मुझे बताओ। अपनी परेशानी में शौहर हूँ तुम्हारा। बुरहान ने नरमी से पूछा। आप पहले मुझे ये बताएं, फरहान को किसने मारा था? आपने मेरी झूठी कसम खाई थी ना बुरहान? बुरहान का दिमाग घूम गया। वो क्या पूछ रहा था और वो क्या बात कर रही थी? मैंने उसे नहीं मारा परी, उसे किसी और ने मारा है। हाँ, उसे किसने मारा ये मैं जानता हूँ। उसने किसी गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इसी वजह से उसने अपना बदला लिया। और मैं तुम्हारी झूठी कसम खाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा ना कि मैंने उसे नहीं मारा। मैंने बस उसके दोस्त और दुश्मनों का पता लगवाया और उसकी लोकेशन एक नंबर पर शेयर कर दी। मैं चाहता था कि फरहान को उसके किए का बदला मिले, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। इसीलिए बस मैंने किसी और की थोड़ी सी मदद कर दी, मगर मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग फरहान को कत्ल कर सकते हैं। परीशे खामोशी से लब काट रही थी। बुरहान, आप मुझे छोड़ दें प्लीज़। हमें ये निकाह नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। वो अब अपने आंसू काबू नहीं रख सकी और हिचकियों से रो पड़ी। बुरहान तो उसके इस तरह से रोने पर मज़ीद बेचैन और परेशान हो गया। परी, मेरी जान, क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही हो? बुरहान ने उसे अपने सीने से लगाया, मगर वो दूर हो गई। ये बच्चा नहीं,
اسے اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے، یہ سب ٹھیک نہیں برہان۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں پلوشہ سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ پری ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں، مجھے بتاؤ۔ برہان نے اسے دونوں بازوں سے جھنجھوڑا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب رونا بند کرو اور بتاؤ سچ سچ کیا پریشان کر رہا ہے تمہیں۔ اب اگر تم روئیں تو بہت برا پیش آؤں گا۔ برہان نے کچھ سختی سے اسے ٹوکا۔ یہ میری بایولوجیکل مدر۔ اس نے دروازے میں ساکت کھڑی پلوشی کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری ماں ایک نہیں ہو سکتی برہان، یا تو یہ آپ کی ماں نہیں ہے یا پھر ہم دونوں کا نکاح جائز نہیں، ناجائز۔ اس کے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے کیونکہ پلوشی کے ہاتھ سے باؤل چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ گرم سوپ اس کے پاؤں میں گرا کہ اس کے لبوں سے کراہ نکلی، ماما۔ برہان فوراً اٹھ کر پلوشی کے پاس آیا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ بٹھایا اور اب ان کے پاؤں دیکھ رہا تھا۔ کیا کرتی ہیں ماما؟ باؤل گرم تھا تو مجھے پکڑا دیتی، دیکھیں آپ کے پاؤں جل گئے۔ وہ اب دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر لاتا پلوشی کے پاؤں پر دوا لگا رہا تھا اور پریشی کے آنسو تھم گئے۔ برہان نے ایسے اس کی بات سنی جیسے پریشی نے کوئی جوک مارا تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر باہر جانا چاہا۔ جب برہان نے زمین سے اٹھ تو اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں جا رہی؟ پری، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ واقعی فکر مند تھا۔ طبیعت؟ پہاڑ میں گئی میری طبیعت؟ میں آپ کو اتنی بڑی بات بتا چکی ہوں اور آپ اپنی ماں کی معمولی سی جلن پر تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا؟ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ غصے سے چلائے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو پری، تمہیں جو بتایا گیا وہ آدھا ادھورا سچ تھا۔ تم نہیں جانتی سچ کیا ہے۔ یہ میری بایولوجیکل مدر نہیں ہے، یہ تمہاری ہی ماں ہے۔ پریشی تھم گئی۔ اس نے بے حد بے یقینی سے پہلے برہان کو دیکھا، پھر سر جھکائے بیٹھی پلوشی کو۔ برہان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پلوشی کے پاس بٹھایا۔ پہلے ان سے سچ جانو، پھر فیصلہ کرنا کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ پریشی نے بھیگی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا جس نے اسے جنم دیا تھا، وہ بس جس کا نام، جس کی شکل جانتی تھی، وہ جسے زندگی کے 20 سال اس نے ڈھونڈا اور اس کے ساتھ رہنے کی چاہ کی تھی۔ نہیں، میرے بابا نے تمہارے دادا سے کچھ رقم قرض لی تھی جسے وہ وقت پر ادا نہیں کر سکے، تو اسی لیے انہوں نے درمیانی حل نکالا کہ وہ میری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیں۔ اس طرح سے قرض معاف ہو جائے گا، اور میرا باپ وہ قرض نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے قرض معاف ہونے والی بات اسے بے حد پسند آئی اور اس نے میری شادی تمہارے باپ سے کروا دی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، شروع ہی سے کسی اور کو پسند کرتا تھا، مگر جسے وہ پسند کرتا تھا وہ اسے اس کی شادی کی وجہ سے چھوڑے کسی اور سے شادی کر گئی۔ 1 سال میں وہاں اس کے گھر رہی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہارے باپ کو تھوڑا بہت بدل سکوں، شاید ایک دن اسے مجھ سے تھوڑی بہت محبت ہو جائے۔ میں نے بہت کوشش کی اس رشتے کو مکمل نبھانے کی، مگر اس نے صرف ایک روز مجھے گیٹ کے پاس کھڑے دودھ والے سے صرف 2 جملے بات کرتے دیکھ لیا اور بس اسی دن مجھے بد کرداری کے تانے ملنے لگے۔ چند دن تک میں نے کوشش کی کہ اسے یقین دلاؤں کہ میں بس صرف ضروری بات کر رہی تھی، مگر کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ اور پھر تمہاری پیدائش کے بعد اس کی نفرت بڑھنے لگی۔ اس نے کہا اسے بیٹا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے بیٹی دی اور اس روز اس نے وہیں ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی مجھے طلاق دے دی۔ پلوشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پریشی سے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھوڑا ہو۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یقین کرو میں تمہیں وہاں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی لگی، لیکن کوئی فریاد میرے کام نہیں آئی۔ طلاق کے بعد میں اپنے گھر گئی، میرے باپ نے الٹا مجھے غلط سمجھا۔ اللہ اللہ کر کے عدت مکمل ہوئی تو میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ نوکری کروں گی، پیسے آئیں گے تو لیگل کیس کے ذریعے تمہیں واپس لے لوں گی۔ تب پہلی بار میری ملاقات ابراہیم زیدی سے ہوئی۔ برہان تب 9 سال کا تھا اور اس کی ماما کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ میں نے ابراہیم سے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا تو اس نے ایک اچھا وکیل ہائر کیا تو میں واپس لیگلی طور پر پانے کے لیے، مگر تمہارے باپ نے کہا کہ تم تو مر چکی ہو۔ اس نے ہمیں ایک جھوٹی قبر دکھائی۔ اس کے گھر والے سارے یہی کہہ رہے تھے کہ بچی بیمار تھی اس لیے مر گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو یا نہیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے تمہیں کہاں چھپایا، مگر اس روز میں نے اسے بھرے محلے میں اس کا گریبان پکڑ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے کہ وہ میری بیٹی کا قاتل ہے۔ اس روز اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ پر آواز بھی اٹھاتا، کیونکہ میرے پیچھے ابراہیم کھڑا تھا۔ مجھے اپنی اس اولاد سے بہت محبت تھی جسے میں نے پیدا کیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری اولاد نہیں رہی تو میں بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔
मैं इतना रोती कि डिप्रेशन में चली गई। तब इब्राहिम बुरहान को मेरे पास ले आते। बुरहान मुझसे अटैच हो गया। मैं उसका बिल्कुल किसी माँ की तरह ख्याल रखने लगी और ये मुझे मामा कहने लगा। फिर इब्राहिम ने चंद माह बाद मुझे प्रपोज़ कर दिया। मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। मैं हमेशा के लिए वालिदैन के घर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि मैं उन पर सिवाय बोझ के और कुछ नहीं थी। इस तरह से मेरी इब्राहिम से शादी हो गई और मैं बुरहान की माँ बन गई। मगर मैं हरगिज़ नहीं जानती थी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मौत को लेकर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला होगा। ज़िंदगी के 20 साल तुम्हारे लिए कितना रोई हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ, वरना कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अपनी औलाद को 9 माह की अज़ियत के बाद पैदा करे और फिर ख़ुद अपने हाथों से उसे किसी जहन्नुम में छोड़कर चली जाए। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ बुरहान के घर में देखा तो मैं तुम्हें फ़ौरन पहचान गई थी। तुम्हारी आँखें, तुम्हारे नैन नक्श, तुम पूरी की पूरी मेरी परछाई हो। और माँ को अपनी औलाद को पहचानने के लिए कभी भी किसी DNA की टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये सच है, मैंने बुरहान से बहुत मोहब्बत की। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बाप ने झूठ बोला और सिर्फ मुझे अज़ियत देने के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, या फिर इसलिए कि तुम उसकी औलाद थी, या वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी बच्ची के साथ रहूं, मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ती। मैं तुम्हारे लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थी। जब तुम्हें यहाँ देखा तो समझ आई कि शायद खुदा ने हमें ऐसे ही मिलवाना था। मैं तुम्हें खुद ही बताना चाहती थी। मुझे पता चल गया था कि तुम सब जान चुकी हो। तुम्हारा ऐसे वापस पलटना माँ थी, समझ गई थी। हॉस्पिटल में मैंने सबसे बुरहान को बता दिया। तुम मेरा दिल चीर कर देखोगी ना परी, तो तुम्हें समझ आएगी कि कोई भी माँ औलाद को खुद से दूर नहीं करती। तो उसने चेहरा उठाए परीशी को देखा, जिसका सारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने अपना बाजू खोला और परीशी रोते हुए उसके सीने से लग गई। बुरहान खामोशी से दोनों के सामने खड़ा था। आई एम रियली सॉरी मामा, मुझे माफ़ कर दें। मैंने इतने साल आपको गलत समझा। वो बुरी तरह रो रही थी, पलवश नफ़ी में सर हिला रही थी। तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें गलत बताया गया था। वो कितनी देर पलवशी के सीने पर सर रख के उसके पास बैठी रही। सालों बाद तो उसे माँ का लम्स मिला था। वो कैसे अब इस औरत को खुद से दूर करती। आज मुझे समझ आई कि क्यों मुझे परीक्षा से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी परछाई है मामा। वही चेहरा, वही आंखें। तभी मैं कहूँ मुझे इतनी अपनी क्यों लगती है। बुरहान की बात पर दोनों नम आँखों से हंस पड़ी। आई एम सॉरी बुरहान, मैंने आप पर गुस्सा किया और मुझसे भी माफ़ी मांग रही थी। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। बुरहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मामा, गोलगप्पे खाने हैं। उसने बिल्कुल किसी बच्ची की तरह ज़िद की। आज वो और पलवश शॉपिंग पर आई थी और बुरहान ने उन्हें ऑफिस से वापसी पर पिक करना था। परी, गला ख़राब हो जाएगा। पलवश ने उसे टोकना चाहा। सर्दी की वजह से उसका गला ख़राब हो सकता था। प्लीज़ मामा, मेरा बहुत दिल चाह रहा है और आपको पता तो है इस हालत में मेरा कुछ भी खाने को दिल करता है। प्लीज़ मुझे रोका मत करें। उसके खफा होने पर वो हंस पड़ी। बहुत ही ड्रामेबाज होती जा रही हो तो। उसे लेकर फूड कोर्ट आ गई। गोलगप्पे खाने के बाद वो उठ गई। अभी वो दोनों उठी ही थी जब अचानक उनके सामने एक मर्द आ गया। वो दोनों इस चेहरे को पहचानती थी। अब्बा, परीशे के लब हिले, मगर पलवश ने मजबूती से उसका हाथ थामा। किस बात से घबरा रही हो? मैं साथ हूँ तुम्हारे। देखती हूँ क्या उखाड़ लेता है ये तुम्हारा। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। परीशे को घबराते देख पलवश ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और 2 कदम आगे बढ़ी। जहांगीर उनके बिल्कुल मुकाबिल सामने खड़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आई? इस औरत की खातिर अपने बाप को छोड़ गई? वो कुछ गुस्से और कुछ अफसोस से परीशे से पूछ रहा था। वो खामोशी से पलवशी के पीछे छुप गई। जिस लड़की का बाप तुम्हारे जैसा कमीना और बेगैरत हो ना, उसे फिर अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए। तुमने सारी जिंदगी से मेरे बारे में झूठ बताया। तुमने मुझे कहा ये मर गई। तुमने मुझे इसकी झूठी खबर दिखाई। तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी बेटी महफूज नहीं थी। तुम उससे इसीलिए नफरत करते रहे क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने बेटा नहीं बेटी दी, और तुम तो जानते ही नहीं कि बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है। 20 साल मैं इसके लिए रोती रही। मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को बचा नहीं सकी, मगर मैं नहीं जानती थी कि 20 साल मेरी बेटी जिंदा सही सलामत हर रोज़ हर रात तुम्हारे घर में एक नई असियत, एक नए महाज से लड़ती थी। अरे तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम तो अपनी बेटी को अपने ही घर में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, और उस रात जब वो अपनी इज्जत बचा कर वहाँ से भागी तो ये मेरे पास आई। पलवशा ने बुरहान वाली बात बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी मंडलाए ना
تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گی۔ صرف نام کے باپ ہو تم، جو اپنی بیٹی کو زندگی میں صرف ایک بار بھی اولاد کی محبت نہیں دے سکے۔ تم نے مجھ کو کھو ہی دیا تھا جہانگیر، مگر آج تم نے بیٹی بھی کھو دی، اور تمہارے گھر والے، باپ، بہن، بھائی، ان کے بچے سب اپنی زندگی میں خوش ہیں، مگر تم اکیلے رہ گئے۔ کبھی سوچنا کیا تمہیں کوئی جنازہ دینے بھی آئے گا؟ تم جیسوں پر صرف اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جہانگیر سخت غصے میں کچھ کہتا، اچانک پلوشی اور پریشی کے سامنے برہان آ گیا۔ میری ماں اور میری بیوی کو ہاتھ لگانے کا سوچیے گا بھی مت، ورنہ آپ کے سسر ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس نے بس ایک بات ایسی سختی سے کی کہ جہانگیر خاموشی سے پیچھے ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور پریشی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی دوسری طرف پلوشے تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ اب مال سے باہر جا رہا تھا، اور کچھ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ آپ سے معافی بھی مانگ سکیں، اور نہ ہی اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں معاف کیا جائے۔ کچھ رشتے قسمت طے کرتی ہے اور کچھ خون سے بنتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ خونی رشتے آپ کے اپنے ہوں۔